माटी मातृभाषा मोबाइल मदमुक्त ओडिशा निरोग निराडंबर निरहंकार निडर एवं निशामुक्त परिवेश। निशा पाई केते असुविधा होउची उड़ता पंजाब कथा कह जाउची समस्ते जानचंत नहीं। तुमको जदि सत्य मो सहित तुम जदि एकमत संवर्धना नेबा पूर्व तुम पाठर गोटे कथा नेबा चाहे सबु छात्र छात्री मानू मु निवेदन करी गोटे 5 सेकेंड छिड़ा हेबे ना नहीं जो मैंने संवर्धित प्रतिभा छिड़ा हेबे। आमे जहाँ घरे वर्तमान एठी सभा करुचे तार मालिक भी मालिकाणी एठी बसचंती से तांको वक्तव्य रे आमको चेतई देइचंती। तेणु मु तांकर आह्वान को तुम तरफ ग्रहण करी तांको कथा देवाक चाहूँगी। अंतत पक्षे जो 200 मेधावी छात्र छात्री एठी बसिचंती आसीचंती से माने आज आपणक आगे शपथ नेबे नेबा ना नेबा नहीं जोरे कह नेबा तो समस्त हाथ एमती करंतु। मु जगन्नाथ नाम रे शपथ करुची जे आज ठारू निशा छुई भी नहीं सेवन करने दूरे थाऊ अन्य को एथिरु निवृत्त हेबा पाई उत्साहित करी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपन खुशी तो आउ गोटे बसी जा आउ गोटे शपथ करी मोर वक्तव्य शेष करी। तुम मानकर बयस किए 18 छुईब न छुईले भी वर्ष शेष बेलू छुईदेव ना नहीं एभली कौन ये अनुष्ठान मुरबी जो कि आमने एकाठी बसीचे मैडम ज्योत्स्ना के राउत महोदया आम अनुष्ठान को चलचंचल कर संवाद पक्षर मस्तिष्क मैडम मणिकर्णा पट्टनायक विश्वविद्या लिमिटेड निर्देशिका एवं आपण मैंने जो मैंने ओडिशार बा परिवर्तित ओडिशार जड़े जड़े सफल विधानी जहाँ को तैयारी करने ए मंच गोटे सुजोग परि भावुची। जो बड़े सफल मनीष मान को एकाठी गोटे ग्रहण में किए पाए से द्वंद्व पड़े। छुआ मैंने जो बड़े तुम मैंने गोटे विषय भल कर गोटे कथार भल कर जो सबू कथार भल कर से परिवार दायित्व अभिभावकर गाँव मुरबी मानकर साही पड़िया समस्त टे बढ़ी जाए। आपण मान मन को आसुव गोटे खबरकागज संस्था कहीं आपण मान भली गोटे मेधावी छात्र मानू एकाठी करी संबर्धना देवाई कहीं गोटे सुजोग सृष्टि कला आमर आपण मान सहित कि संपर्क अच्छी आम देखीचु जे आजिकल छोट छुआ मैंने खबरकागज सहित विशेष संपर्क नहीं टीवी दर्शक संख्या क्रमागत भाव में कमुची एवं डिजिटल न्यूज प्रति आपण मानकर आग्रह नहीं परिसंख्यान ता भी रोचे ताले गोटे आग धाड़ीर खबरकागज कहीं आपण मानक डाकिब एवं आपण मानक संबर्धना देले हेब कौन 2 दशंधि पूर्व पाखापाखि 20 वर्ष तलू आमर प्रिय अध्यक्ष को जो ये चिंता करुले से पाखे एमती बड़ उत्सव कार्यक्रम सरकार जमी डाक फेलिसिटेसन करमती महत्व उद्देश्य किसी नाला। ओडिया गोटे ढग अच्छी गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बणिया। श्रीजुक्त पट्टनायक जड़े अत्यंत आगधाड़ीर छात्र मेधावी छात्र मुझे आड़े केवल आपण मानक जनवाक चाहिए जे ओडिशार सुयोग्य संतान माने केमिति कोटी थिले। श्रीयुक्त पट्टनायक जेबे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पाठ पढ़ती एवं सर्वोच्च नंबर रखती पास कला पूर्व अध्यक्ष अध्यापक प्रोफेसर भाव दायित्व नियंती तांको संपर्क में प्रश्न करती पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट रे। आपण मैंने थे भाविकी देखु गोटे छात्र जितेबाला प्रोफेसर हुए ता संपर्क में संसद में प्रश्न उठिब ता माने किछि तो गड़बड़ थी
से गड़बड़ हो प्रचंड मेधा शक्ति आपण पाखे आसीज अवशिष्ट दुनिया टिके हजम करने कष्ट करे यहाँ सब बेले श्रीयुक्त पट्टनायक क्षेत्र में एक बारंबार होती परवर्ती समय सर्चपोर्ट जाइए सबुथ टॉप कर रेकर्ड नंबर आज पर्यंत अतिक्रम कर सुजोग पाई ना मुझे कहवाक ये आड़ चाहिए जे जितेबाला ये गोटे उत्सव आयोजन कले से आपण मानक कहीं चाहिए कारण हूँ भारत वर्षर मेधाशक्ति मानक मेधावी मानक अवशिष्ट ओडिशा सहित परिचित करने निहाती आवश्यक जमीती आपण मानकर अभिभावक माने आपण मानकर शिक्षक माने आपण मानक गुरुत्व दौले श्रेणी रे जे आपण केमती सुंदर मार्क रखिबे ठीक सेमिति ओडिशा निर्माण करने जे चिंता करे से निश्चिंत भाव में चाहिए जो ओडिशार आसंता पीढ़ी माने केमिति बढ़ुचंती कुआड़े जाउचंती एवं तांको अवशिष्ट दुनिया नजर रखा दरकार ये केवल एकमात्र मंच जोटी आम आपण को संवर्धन दवा आड़े अवशिष्ट ओडिशा सहित परिचित करेबू जे आम पाखे ए विज्ञान 100 छात्र छात्री कलार 100 छात्र छात्री और वाणिज्य 50 छात्र छात्री और वाणिज्य 50 छात्र छात्री एमती कि 200 छात्र छात्री को आम संवर्धना दौचु जहाँ संपर्क में ओडिशा सरकार अवश्य नजर रखा दरकार कि पिलाने जाऊँच कुआड़े एमाने ओडिशा छाड़ी परीक्षा को जी एमाने ओडिशा छाड़ी विदेश पलैबे एमाने डाक्तर हेबे इंजीनियर हेबे एमाने शिक्षक हेबे सांबादिक हेबे एमाने कुआड़े जीवे राज्य सरकार एटा प्राथमिक कार्य किंतु राज्य सरकार रमादेवी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर दायित्ववान गणमाध्यम हिसाब से ये दायित्व हाथ को नहीं बंधुगण जितेबाला आम मेधावी छात्र सहित कथा हो से दुई तीन कथा अवश्य आम कथा मुझे जानी आपण हाथ टेकिदे रमादेवी विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम भुवनेश्वर तो निश्चय हाथ बढ़े प्रशिक्षण ने एवं युवदयर बंधु आमको आपण प्रवर्तन थे धीरे धीरे आम से मानसिकता जाऊँ प्रति 180 ରୁ 85 पिला डाक्तर इंजीनियर अच्छा आम पाखे अध्यापकों संख्या किसी कम ना आम पाखे सांबादिकों संख्या किसी कम ना आम पाखे एमती कौ गोटे वर्ग नहीं जहाँ शुभेच्छा जनाऊँचे आपण जो कृतकार्य होती आम समस्त को गर्वित करते मुझे शुभेच्छा जनाऊँचे आशा करुचे भविष्य में आपण मैंने एमती ना करेंगे आज जो कृतकार्य आपण मैंने होती आम सब सफलता लाभ कर आपण मान को congratulations to all your parents, friends, teachers and those who have contributed to your success. I congratulate Samvad Group for felicitating all the successful students. बंधु माने सफलता को सेलिब्रेट करिवार आवश्यकता अछि सेथिपई आज लेट्स सेलिब्रेट ऑल ऑफ यू फॉर द सक्सेस यू हैव डिलीवर्ड फॉर योर विलेज फॉर योर फैमिली फॉर योर कॉलेजेस एंड फॉर द स्टेट तेबे एतिकी कहिबा परे मु सब बेले विश्वास करे जे कथारे किछि हुए नाही आमे आज सफल होइछे ता अर्थ नुहे आम जीवन सारा सब सफलता पाइबा सफलता जमती मोनिका मैडम कहते यहाँ गोटे एलिवेटर नुहे पाद थपिदेले आग को बढ़ी जावा यहाँ गोटे लिफ्ट नुहे स्विच मारिदेले 10 महला ऊपर को पड़ेगा यहाँ गोटे हूँ सीढ़ी चढ़ा को पड़े परिश्रम करा पड़े धैर्य रखा पड़े एवं थकी चढ़ा बेले कष्ट आसो थकिबे किंतु से थकिबारे डरी न जाई पुणी आउ गोटे पहाच चढ़े से पहाच चढ़ापी जो शक्ति दरकार से शक्ति जुटाइबा आज आपण मान पाखे सेटा ही सब बड़ चैलेंज हम जदि सफलता को आप भविष्य में बजाय करने चाहिए आज सफलता आगामी दिन सफलता कौन सी ग्यारंटी दब ना देना क्या भी देना आज जो मैंने ये टपर्स अच्छा आपण मैंने या जेकोसी प्रोफेशनल कोर्स रे पढ़े बा जनरल यूनिवर्सिटी रे पढ़े अधिक न लंबे केते शीघ्र आम संवर्धना सभा को जीवा
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଷଷ୍ଠ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଏ ହଲ୍ର ଯେ ମାଲିକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କଥାଟି କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭାବିନେଲି ଯେ ଆଜିର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ହଲ୍ଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଜୟଦେବ ଭବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଏମିତି ହଲ୍ଟିଏ ନାହିଁ। ଓୟୁଏଟିରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ହଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହଲ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଏ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଦାମିକା ହଲ୍। 11ଟା ବେଳୁ ୟା ଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଚୌକି ନାହିଁ, ସେ ଚୌକିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାମିକା ଲୋକ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଦାମିକା ହଲ୍ରେ ଦାମିକା ଲୋକ ବସିଥିବାର 12ଟା ବେଳେ କେହି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଉଭୟ ଅତିଥି କହିଛି। ଆମେ ଅତିଥି ବାଛିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ 2 ଜଣ ସଫଳ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ। ସେପାଖରେ ଜଣେ କଳାର ଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବା କଷ୍ଟ ବୋଲି ମୋନିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଢ଼ିର ଶେଷ ପାଉଛଟି କେଉଁଠି? ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ହେବ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପେଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କୁଳପତି ନିଜ ମେଧାବୀ ହେଲା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର କିଏ? ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ। ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରମାନେ ଯାହା କିଛି ତାହା ହେଇପାରିବେ, ଆଜିକାଲି ତ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କୁହାଯାଉଥିଲା ଭଲ ଛାତ୍ରମାନେ IAS ହେବା ଦରକାର। ସେ ମଧ୍ୟ IAS ହେଲେ। କେବଳ IAS ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଚଢ଼ି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରୁ ଅଧାରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବିରକ୍ତ ହେଇକି। ତେଣୁ 2 ଜଣ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତୁମେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ ଚିନ୍ତା କରିବ। କାରଣ ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ମଣିଷ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେବି ନାହିଁ, ଚୁମ୍ବକରେ 2-4ଟା କଥା ଲୋଭରେ କହୁଛି। ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ କରିଦିଏ। ଯୁକ୍ତ 2ରେ ତୁମେ ବହୁତ ନମ୍ବର ରଖିଛ, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ A1 ପାଇଥିଲେ ହାତ ଟେକିବେ କି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାହିଁ ଉଠୁଛି ହାତ? 80% ଧରିଥିବେ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନଥିଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ତ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଟେକିଲେ ସେମାନେ ତ A1 ଥିଲେ ଆଉ A1 ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଟେକିଲେ ନାହିଁ ତାମାନେ A1 ହେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ A1 ହେଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଫଳତାର ଚିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା କଲେ। ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା କହୁଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯେ ସଫଳ ହେବ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି
ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି କ'ଣ କଲେ ତୁମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ବେଳେ ଆମ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ, ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଢଗ ଥିଲା, ବିଏରୁ ବେଶୀ ବିଏସ୍ସି, ବିଏରୁ କମ୍ ବିକମ୍। ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ତେଣୁ ଏଠି ବିକମ୍ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁନିଆଟା କେମିତି ବଦଳି ଗଲାଣି। ବିଏରୁ ବେଶୀ ବିଏସ୍ସି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତା ତଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଲେ, ଯାହାର କିଛି ହେଉନଥିଲା ସେ କମର୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆଟା ଏମିତି ଓଲଟି ଗଲାଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସବୁ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟ୍ସ ବିଷୟରେ IAS ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପେପର୍ ଥିଲା ଆର୍ଟ୍ସର। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କଳା ଛାତ୍ରମାନେ ବେଶୀ IAS ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡାକ୍ତରମାନେ IAS ହେଇଗଲେଣି। ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁଲିସ SP ଆଉ କଲେକ୍ଟର, ତାକୁ ପଚାରିବେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ ସେଥିରୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭିତରୁ 3ଟା 4ଟା ଡାକ୍ତର ଥିବେ, ମୁଁ ବାଜି ମରେଇ କହିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବି କି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବି କି, କମର୍ସ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାଡ଼ଗୋଳ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଏତେ ସ୍କୋପ୍ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରୁମ୍ ଏଟ୍ ଦି ଟପ୍, ଛାତ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ, ଆକାଶର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ସିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜମି ଦାମ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପର ଜମି ଦାମ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ